समे कामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददात् कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्मवद्भवति सर्व साप्यै सर्वत्ययित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते ॐ गौरी मीनाय शिविनानि दत्तत्येकपदे शिवदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुषे सहस्राक्षर परमेभ्योऽन्न नमोर्वातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः गं गणपतये मूलरूपाय महोदराय महादेवपुत्राय महागजासुरमर्दनाय करुणचामलवेषालङ्कृताय वल्लभे समेताय वाञ्छितफलदायकाय क्लां ग्लौं गं गणपतये नमो नमः अवागित शिवसुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पादनं समर्पयामि ओम स्वाहोमस्य देवदेवोत्तमा देवता सारभूमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपस्य शिवपुत्रस्य सुब्रह्मण्य सहोदरस्य विशेषेण अस्मिन् दिने पुष्य नक्षत्र अस्मिन् दिने माघमासा प्रयुक्त पुष्य नक्षत्र माघ पौर्णम्यास्यां विशेषेण अस्मिन् देवालये वर्षे वर्षे कर्तव्या एतद्वर्ष प्रयुक्तांगभूतं वल्ली देवसमेता षण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रसादेन च अस्मिन् दिने आगतानां अनागतानां मार्गमध्ये निवासेनां च विशेषेण आस्तिक भक्त महाजनानां च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्यादीनां दिने दिने अभिवृद्धिर्भूयास्ते महान्तो अनुगृह्णन्तो तथास्तु अस्मिन् दिने वल्ली देवसमेता सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रसादेन च यजमानस्य विशेषेण गृहे कल्याण परंपरा योग्यता सिद्ध्यर्थं विशेषेण विवाह प्रतिबंधक दोष परिहार द्वारा अतिशीघ्रातिशीघ्रमेव विवाह प्राप्तिर्भूयास्मादे महान्तो अनुगृह्णन्तो तथास्तु अस्मिन् दिने वल्ली देवसमेता षण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर प्रसादेन च जन्म जन्मान्तरेषु बाल्या यौवना कौमारा वार्धक्येया जाग्रत् स्वप्न अवस्थासु ज्ञानतः अज्ञानतः दोष निवारण द्वारा सिद्धिर्भूयास्मादे महान्तो अनुगृह्णन्तो तथास्तु अस्मिन् दिने विशेषेण सायनाथ स्वामी देवता सन्निधौ प्रदोष समये महागणपति पुरस्तर वल्ली देवसमेता षण्मुख सुब्रह्मण्येश्वर एकवार रुद्राभिषेकेन भगवान् सर्वात्मकः वल्ली देवसमेत सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता प्रसादेन रोगबाधा नाना विलबाधा निवारण भूयास्पादे महान्तो अनुगृह्णन्तो तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु इट्रवेल मुरुघनिके शक्तिवेल मुरुघनिके स्कन्धवेल मुरुघनिके मंत्रं प्रभे देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियभामिनी भाग्यं आयुः आरोग्यं सर्व अभीष्टं च देहि मे सुब्रह्मण्यं कार्तिकेयं पार्वती प्रियनन्दनं भक्तानां सर्व पापघ्नं तं गुहं प्रणमाम्यहं अति शीघ्रात् शीघ्रमेव सुब्रह्मण्य कुंभाभिषेक दर्शन प्राप्त्यर्थं अस्मिन् स्थले आगमन समये सुब्रह्मण्य प्रसादेन कुंभाभिषेक वीरविग्रह प्रतिष्ठापन नेत्रोन्मिलन प्राण प्रतिष्ठापन दर्शन प्राप्त्यर्थं मनसा इष्टः प्रार्थना समर्पयामि। నెక్స్ట్ ఇంకా స్వామినే వరం సాయినాథ్ కృప మహాగణపతి మీరు సరిత సుబ్రహ్మణ్య విగ్రహ ప్రతిష్ట రవీణ రవీణ సొల్లుంగణ ప్రతిష్ట